Baš mi se ide negde na more. Mogli smo ove godine da idemo na ljetovanje negdje u Hrvatsku ili u Grčku. A bilo bi lepše da idemo na neko egzotično mesto, Sejšeli, Maldivi, Bali, tako nešto. Pa sad ću ja da donesem globus da nađemo još neku destinaciju. Mislila sam da ćeš da uzmeš globus, ali dobro, ajde, može i Atlas. Ma kakav Atlas? Ovo je Bona pravi globus. Da ti nisi jedna od onih koji vjeruju u teoriju zavjere da je zemlja okrugla. Ali zemlja i jeste okrugla. Ha! Bože, kako si naivna, pa ja ne mogu da vjerujem. Gdje ti uopšte živiš? Mislila sam da živim na okrugloj planeti, kao i ti. Pa kako može da bude okrugla? Objasni, molim te, vidiš li kako izgleda globus? Pa valjda ti meni treba da objasniš kako je to zemlja ravna. Pa tako lijepo. Gigantska kornjača ne bi nikad mogla na leđima da nosi loptu jer bi pala i otkotrljala se. Mislim da ću ja sada momentalno da se otkotrljam iz ovog četa. U ovo doba kada su lažne vesti svuda oko nas, teško je znati šta je istina, a šta laž. Zbog toga mi provjeravamo činjenice i razbijamo mitove. Ovo je Let the Promaja In. Poslednje vrijeme nikako ne možemo zaobići teorije zavjere. Čini se u kom god pravcu krenuli, naići ćemo na neku od aktuelnih i istrajnih teorija zavjere, kao što je chemtrails ili recimo uvjerenje da vakcine izazivaju autizam. A ipak jedna od najzanimljivijih je da Zemlja nije okrugla, već da je ravna ploča. Ne razumijem zašto bi neko decenijama i vijekovima krio da je Zemlja ravna ploča i da bi govorio uporno da je okrugla. Mislim, kakve neko može imati koristi od toga? Pada mi na pamet recimo prodavci globusa, na primjer. Vidiš, možda u ovoj emisiji razotkrijemo globusku mafiju. Odakle je došla cijela ova teorija zavjere? Ajde da provjerimo najprije činjenice odakle je krenuo ravnozemljaški pokret. Moderni ravnozemljaški pokret počeo je još u 19. vijeku kada je engleski pisac Samuel Rowbotham koristio pseudonauku i biblijski autoritet da objasni kako je zemlja zapravo ravna poput diska, a ne okrugla, da je locirana maksimalno 1000 milja ispod sunca, a sami pokret postao je popularan u drugoj deceniji 21. vijeka, zahvaljujući činjenici da su teorije zavjere tada postale veoma popularne na internetu. YouTube je bio baza za mnogo teorija gdje su one uspjele značajno i da se prošire. Vrijeme je da popričamo sa nekim koji je već vršio eksperimente u kojima je dokazivao da je Zemlja okrugla. On je poslao kameru u stratosferu, snimao planetu odozgo i napravio niz neverovatnih fotografija. Sa nama je naš fiziko-hemičar Milan Popović. Prošle godine smo u okviru jedne emisije koja ide na televiziji Nova S, među nama, se zove emisija, poslali moje kamere na visinu od 25.000 metara uz pomoć meteorološkog balona gdje su one napravile fotografije planete Zemlje. Da, na tim fotografijama se vidi blago zakrivljenje horizonta. Mi jesmo kroz šalu ponavljali da mi sve to radimo da bismo dokazali da je Zemlja okrugla, ali stvarno nismo ni u jednom trenutku posumnjavi u tako nešto. Kako mi sami možemo provjerimo da je Zemlja okrugla, a da to nije letenje i svemir, pošto je to ipak malo komplikovano? Koji eksperiment biste nam vi preporučili? Pa ajde se prvo setimo onog eksperimenta koji se nalazi u udžbenicima fizike za osnovnu školu, koji kaže da kada smo na moru, kada je vedar dan, da posmatramo brodove koji nam dolaze sa pučine i što se tada dešava? Prvo vidimo zastavice i gornje delove broda, pa te kasnije vidimo telo broda. To je posljedica toga što nam se brod pojavljuje iza horizonta okrugle zemlje. Da je ravna zemlja ne bi bio taj slučaj. Teorija zavjere da je Zemlja ravna ploča definitivno je prisutna na Balkanu. Nije uopšte strano da mediji nerijetko koriste clickbait kako bi skupili što veći broj pregleda i klikova na njihove linkove. Naš fact-checker Stefan je uvijek pun korisnih i provjerenih informacija. Da li postoji neka dublja poruka kod takvih zavjera?
Teorije zavere podstiču to uverenje da ste vi vrlo naivan čovek ako verujete da je baš sve onako kako izgleda. I to je ta nekakva težnja da se zađe iza tog privida, da se zađe iza stvarnosti, da dođemo do nekih odgovora na koje nam, recimo, nauka ili religija ne nude. I rekao bih da takvi narativi nekada mogu da pokrenu diskusije, ali u određenim slučajevima mogu biti vrlo opasni. Tu bih pomenuo i primer jedne od najstrašnijih teorija zavera, knjige Protokoli sionskih mudraca, koja je uticala na stvaranje nacističke ideologije. Dakle, to je knjiga u kojoj se iznosi zavera o tome da postoji grupa Jevreja koja ima nameru da pokori čitav svet, iako je ta knjiga dokazani falsifikat. Dakle, nikakve veze sa stvarnošću nema, nije sprečila veliki broj ljudi da poveruju u nju, što nas je na kraju dovelo do stvaranja ideologije koja je odnela milione ljudskih života. Recimo, kada diskutujemo o toj teoriji ravne zemlje, neko bi mogao da kaže, pa dobro, pa šta je to, malo se zabavljamo, neće nikom odleteti glava zbog toga što sad neki ljudi iznose teoriju da je zemlja ravna ploča. Ali problem veći je u tome što teorije zavere zapravo šalju poruku da mi ne možemo da verujemo ljudima od autoriteta, kako vlastima, tako i naučnicima, da su naučnici korumpirani, da rade, ne znam, za farmaceutsku mafiju, da žele da sakriju istinu od nas, da su pod nekom masonskom organizacijom i tako dalje. Ali rekao bih da su mediji ti koji treba da prestanu sa objavljivanjem ovakvih informacija, da prestanu da pothranjuju takve teorije zavere. Generalno smo stava da sve činjenice treba provjeravati, ali sa druge strane, ukoliko bismo i vjerovali da je sve oko nas laž, opet bi imali problem. Generalno je mnogo lakše izmanipulisati ljude da ne vjeruju u one činjenice koje zapravo jesu istina, upravo zbog toga što naše društvo počiva na povjerenju. Pa hajde onda da zaokružimo cijelu priču. Razumiješ, Nataša, da zaokružimo cijelu priču, jer je zemlja okrugla. Zavrtjelo mi se u glavi od tvoje fore, kapiraš, zavrtjelo.